Assalamualaikum dan hai semua. Jadi pada hari ini anda bersama saya AQILA AFINDI dalam PR Share siri yang kedua bersama saya pada hari ini. Jadi minggu lepas kita telah bersama dengan Encik Khairul Anwar Yusof sebagai tetamu kita pada minggu lepas membincangkan berkenaan corporate PR. Jadi pada minggu ini agak-agak siapa tetamu kita? Jadi pada minggu ini kita bawakan khas daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air. Bukan satu, bukan dua, malahan 3 orang tetamu yang akan bersama kita untuk membincangkan serta mengupas topik kita pada hari ini mengenai PR dalam sektor kerajaan. Oleh itu, tanpa membuang masa, marilah kita bersama-sama tetamu khas kita pada pagi ini, pada petang ini, iaitu Unit Komunikasi Korporat daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air. Mari kita jemput Encik KHALIL ZAIYANY bin SUMIRAN sebagai Ketua Unit, ditemani oleh Encik HANAFI bin Muhammad SANUSI dan Puan Siti AISHAH. Hai dan Assalamualaikum. Hai guys. Waalaikumsalam. Nampak tak muka kami? Nampak. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami untuk sesi pada kali ini. Dan sebelum kita nak teruskan kepada topik kita pada hari ini, mesti penonton-penonton kita nak tahu sedikit tentang latar belakang para tetamu kita pada hari ini. Jadi kita boleh mulakan dengan Encik Khalil dulu kan? Okay. First of all, hello, hi everyone. Even though I cannot see your faces, but I can see all the names inside the chatting box. Aina, Akma, Hani, Hasni, Raja Safia, Ishraf, Aisyah and all others. Hi, how are you? I hope you guys doing fine, doing great. First, before we start this session, I'm going to give pesanan penaja. Kita jaga kita macam dah habis kan, tapi kita mau start. So that's the most very important thing that we should aware and we should really concerned of what's happening around us. This COVID. Yesterday was the highest numbers of COVID cases in Malaysia since the pandemic started. So that should be the number one priority for all of us now. Alright, now we back to business. Okay, my background. I'm a Ipoh boy, Perakhian. Ipoh Mali tak nak sombong. Okay, so that's my CV. It's very small. I don't know whether you can see the words inside there. But I lived and schooling in Ipoh until primary school, and then I continue secondary school in Penang. Sekolah Menengah Sains Tun Syed Shahbudin. For those who have heard about that school, last time we called the school with an acronym of SOCSET. So that's the name lah, the short for the school. So if anyone or anybody from SOCSET, okay, so that's my school, and I took SPM in 1997. So now you can do the calculation. If SPM 1997, so yeah, then the rest is history. And after that, I continue my degree di Universiti Kebangsaan Malaysia, UiTM Bangi. Before that, before UiTM Bangi, I did my matriculation in Kuala Pilah, Negeri Sembilan. So that's my journey lah. From Ipoh, I went to Penang. From Penang, I went to Kuala Pilah, Negeri, 1998 around that time. So from Negeri, I continue my degree back to the main campus in Bangi, UiTM Bangi, for 3 years. Please don't switch off or leave the session. My degree is actually in civil engineering. So it has nothing to do with PR. It has nothing to do with corporate nothing to do with communication. My study years was all about numbers, concrete, and all the construction materials involving civil engineering.
Alright, so please do not leave this session. But don't worry, I will not talk about engineering. We are going to talk about a lot of PR and communication. Okay, to continue after I finish my degree, somewhere in 2002, I got a chance to work as a project engineer, as a very young engineer at that time. It was a very hard time for us, I mean for my batch, because 2002 was still in the recession years. I started my salary, this is very new one, but I don't think this picture suits me. I started my job in 2002 with my first salary was 1,200 ringgit. Tapi bila kita letak title sebagai jentera, orang kampung seronok. Nak kerja apa? Engineer dia tak gaji si guru je. Saya tak apa, yang penting title tu, jentera. But that shouldn't be, it doesn't stop me. I mean, I continue to work with the company, even with a low salary, because my motivation was, I want to learn, regardless of how much they pay us. I mean, of course, it's still, you know, something that but in 2002, that was the salary that I got from the private contractor, a local contractor somewhere in Petaling Jaya. And I continue my work as a civil engineer or project engineer for about 1 year until I don't know, I just try my luck and try to try the government sector. So kita isilah orang for masa dulu tak ada online, tak ada all those things lah. So kita ambil orang, kita download, ambil print orang tu, and then isi, kita pergi pejabat pos tanpa stamp, then kita hantarlah orang kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Masa tu saya letaklah pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, macam UPU, nak masuk universiti apa kan, kita pilih satu sampai kedua tu. It still exists today. Alhamdulillah, in June 2003, I was selected among thousands of berapa puluh ribu yang apply as a PTD officer. For those who have heard of the scheme in government, there's one scheme that is called Pegawai Takbir dan Diplomatik, or in English it is called Administrative and Diplomatic Officer. And okay, again, I want to tell you all that to become a PTD, a PR, a good communicator is the most important aspect of all things. I repeat again, to be a good PTD officer, to become a PTD officer, the most essential skill that you need to have is the PR skill. A good communicator, a good narrator, a good, public speaker, and all those that you are going through right now in your course, or I don't know, you are like 3. What do you call this? Stage 3. Okay, I don't know whether it's stage 3, part 3. Okay. Yeah, semester 3. Semester 3. This, if I were given a choice last time to choose my a field of study, I would, have taken PR as my number one, or my preferred course for my degree or my diploma or any search last time. But of course, there's nobody that ever told us about the thing. Nevertheless, I want to share the session with you all so that all of us can benefit something from this session.
So, okay, along the way, I don't drag, you know, your time is too long. Along the way, I got, you know, selected. I was posted to Ministry of Work or Kementerian Kerja Raya in 2003. My first posting, and I stayed there for like 8 years. After 8 years, then, you know, I think that it's time for me to continue my study. I applied again with the government and I got a scholarship to continue my masters in UPM, University Putra. After that, of course, my masters again was not in, there's nothing to do with communication or PR. My masters was in science, land management in science. So I got my masters in science from UPM. And after I finished my masters, then my journey started to change 360 degrees. I was placed in JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, and I'm involved in human resource management to deal with, specifically, I was part of the panel in searching new PTD officer. I'm doing the recruitment, I'm doing the selecting process, and I'm doing the syllabus on how or the new criteria for the new PTD officers during that time. So after that, again, sometimes in life you need to have a radical change again. After JPA, I was sent to Ministry of Foreign Affairs or Kementerian Luar Negeri. Like another change in my life to be a full-time diplomat. So I did my training there like 2 years plus, and then I was sent to Australia for 3 years as a full-time diplomat in Sydney. But specifically, I, taking care of, responsible for the students in Australia. Just to share with you all, we have about 30,000 Malaysian students studying in Australia. Almost the same numbers of Malaysians who are studying in the United Kingdom during that time. So I was really enjoy my time there. Sebab for the past 3 years before I came to KASA, my daily life, my routine life, 24/7, always with the students, with Malaysian students like you all. So saya tak boleh kita panggil apa tu. I'm very excited lah when I got to see students, bila dapat jumpa semua orang dalam ni. And it is something I really miss. Anyway, after I finish my term in Sydney, I have to go back. I have to come back to Malaysia, serve back. Now here I am in KASA or Ministry of Environment and Water. So I don't want to take too much time talking about myself because we're going to have a lot of things to discuss after this, and my both, left and right, they have their own interesting stories too. Maybe they have more orang kata apa, lagi yang lebih menarik daripada saya lah. I will pass the floor, or I don't know how you want to continue. I give it to my HANAFI. Okay. Boleh. Okey, jadi terima kasih Encik Khalil. Jadi kita teruskan pula dengan Encik Hanafi. Okey, Assalamualaikum, selamat petang semua. Student UiTM. Salam. Nama saya Muhammad Hanafi bin Muhammad SANUSI. Berasal daripada Johor Bahru. And then berumur sekarang 36 tahun. And then first degree saya adalah dalam bidang pengurusan awam. And then di Universiti Utara Malaysia, majoring in communication. And then selepas saya study, saya terus intern di Damansara Asset.
And then selepas intern saya terus ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan haluan pengguna sebagai kontrak, pekerja kontrak. And then after that saya baru dapat kerja tetap di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air bermula pada tahun 2009. So sekarang dah lebih kurang 11 tahun lah saya dalam pentadbiran awam. And then saya di Kementerian Tenaga, Teknologi dan Air ataupun ringkas SETA selama 8 tahun. And then selepas tu saya berpindah ke Kementerian Belia dan Sukan selama lebih kurang 2 tahun. And then selepas Kementerian Belia dan Sukan saya ke sekarang lah, di posting yang sekarang ni adalah di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang menarik dia, di semua kementerian saya dipostingkan di tempat ataupun ditempatkan di unit komunikasi korporat. Kerana sebab saya dilantik dalam pejabat awam ni adalah sebagai pegawai penerangan. Kalau macam Cik Khalil tadi, dia adalah pegawai takbir dan diplomatik. Saya memang dilantik sebagai penerangan. Kalau macam adik-adik kat luar sana tu, UiTM, PR dan com, memang kebanyakannya kalau kerajaan ni diorang ambil pegawai penerangan, kebanyakannya kalau kita dengar ramai daripada UiTM. Memang government memang banyak ambil dari UiTM lah. So macam program macam ni sangat bagus lah untuk student UiTM. Mungkin syllabus ataupun modul di UiTM tu lebih baik daripada universiti lain lah. So tanya di UiTM. So selepas saya dipostingkan di sini, sekarang saya dah dalam bidang ni selama 11 tahun. Dan pengalaman pengalaman saya di kementerian berbeza kementerian, and then walaupun dia punya kita punya core business tu adalah sama, adalah communication, tapi komunikasi kita bergantung kepada core business kementerian tu. Contoh kalau di Kementerian Tenaga, Teknologi dan Air, so kita lebih kepada lebih kepada awareness kepada masyarakat berkenaan dengan how to go green, how to save water, how to save energy. So this one lebih kepada PR, lebih kepada komunikasi kepada macam itulah. And then one part adalah berkenaan dengan how to manage the organisation punya image. Macam mana kita nak manage dia adalah daripada cara dia adalah macam control communication crisis, how to macam kalau ada putus bekalan air ataupun ada kekurangan macam terputus bekalan elektrik, how to kita manage information macam tu. And then kalau di Kementerian Belia dan Sukan pula, kita sebagai unit komunikasi korporat, kita perlu bagi macam information atau promosi kepada orang, tapi kita punya target group beza pula. Kalau di Kementerian Belia dan Sukan, kita punya target group adalah belia. And then nak mengajak orang bersukan, and then belia how to bantu belia untuk empower dia punya kebolehan. And then now saya berbalik kepada Kementerian Alam Sekitar, sekarang kepada promosi ataupun awareness about environment. So saya rasa itu sajalah pengalaman saya setakat ni. Okay, thank you Encik Hanafi. Kedua-dua pengalaman antara Encik Hanafi dan Encik KHALIL sangat terinspirasi lah untuk kami para pelajar ni. Jadi sebelum kita teruskan kepada Puan Aisyah, ada sedikit gambar-gambar mengenai latar belakang antara Encik Hanafi dan juga Encik KHALIL. Jadi boleh kita tengok gambar-gambar tersebut? Kalau saya boleh bercerita boleh gambar-gambar tu? Boleh. Boleh. Okey. Ni gambar ni Menteri Besar Terengganu ni. Yang lama, yang sebelum ni. Muhammad Razif. So dia datang ke Sydney, dia nak promote Kopok Leko Terengganu, jual di Sydney. So saya jadi penjual kebaik. Okay.
Oh, ni gambar mahal ni dengan Tan Sri Syam. Masa tu dia datang Australia. Kalau saya boleh share lah masa ni. Masa tu kita tengah buat program nak ajak kita punya student ni balik Malaysia. Sebab student kita ni bila dah study dekat overseas, dia tak nak balik tau. Dia especially student medik. Sebabnya, okay, ni saya beritahu sebab. Sebabnya dekat sana bila habis degree, government Australia bagi automatic visa untuk bekerja selama 2 tahun. And then kalau dalam 2 tahun tu dia dapat a good job dengan gaji yang sana, dia untuk balik segala pampasan, segala ganti rugi atau segala penalti yang kita kenakan. So setakat penalti bayar balik siswa tu it tak ada bagi efek lah ataupun tak ada isu untuk balik. So that's lah Malaysia pergi sana, kita buat promotion lah. Baliklah orang Malaysia, kita berbakti pada negara kan. So that's the ni lah. Oh ini gambar ni, gambar yang ini gambar yang mahal ni, gambar ni. Ini gambar yang terakhir sebelum bekas Perdana Menteri kita mengumumkan pilihan raya yang ke-14 ataupun sebelum Perdana Menteri kita bubarkan parlimen masa tu. So dia adakan lawatan terakhirnya ke luar negeri di Australia. So saya lah tukang bentang, saya bentang tikar. Ingat kerja overseas ni bukan glamour semua ya. Dia tak semuanya glamour. Dia tak tahu yang pahit jerih di belakang tu. Kita tukang kerja kereta, tunggu airport. So we are going to reveal everything. I want to share everything. Not all good things about being posted at overseas. You need to nampak dalam Facebook dan Instagram kan macam cool lah, macam bestnya dapat kerja macam ni. Tapi dia sebalik Instagram, sebalik Facebook tu dia banyak dia punya susah dan senang tu. Alright. Dia macam indah khabar dari rupa lah orang kata. Betul. Oh, gambar ni pun gambar mahal ni. Depan saya tu Presiden China, Xi Jinping. Sekarang masih Presiden China. Wow. Masa ni saya ikut rombongan Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri. Kita buat meeting dengan China. So, saya sebagai officer yang paling junior, so saya lah tukang ambil minit, tukang jadi note taker, tukang buat paper, lagi kita jadi tukang buat bag. So that's my job lah. But anyway, I can sit in the same table with the President of China, Xi Jinping. And of course lah kita salam, kita makan dengan dia, kita pergi rumah dia. So that's the opportunity lah. Tapi kan masih banyak ni, 2 jam. Pengalaman tu adalah pengalaman yang pengalaman tu adalah pengalaman yang kita sendiri sebagai pelajar, saya dan kawan-kawan saya sendiri nak merasai juga macam mana pengalaman berada di luar negara dan berhubung dengan orang-orang besar kan. Okay, that's the again, number one is PR, communication. PR is an art. Okay, please take note. PR adalah satu seni, ia adalah art. Dia bukanlah matematik, dia bukanlah kita panggil, dia bukannya fixed formula. There's no one fixed formula for PR. It's an art. When people talking about art is very subjective. Okay, you can learn, you can read, you can copy, you can whatever the PR practitioner telling you, but it's an art. Art is something that you must master it through times and through your own experience. So you will learn a lot. That's how PR evolve. Sebabnya Steve Jobs ke, Bill Gates ke, Jeff Bezos ke, Amazon tu, and then lagi siapa lagi? All the good speakers, even Jack Ma, the missing Jack Ma,
They are not born as a good speaker, they are not born as a good PR punya expert, they are not born as such. Even though Barack Obama, if you read through Barack Obama biography, he is not born as a good to become a president. So again, number one, PR is an art that you must master and learn 2 times. Okay, that's number one. Number one, lesson. Okay, banyak ni gambar. Okay, jadi take note je kepada ya, take note je semua penonton kita, para pelajar kita, PR is an art. Okay, ingat tu. Okay, jadi ada lagi ke gambar yang akan ditayangkan? Okay, ini. Okay. Yang ini saya nak share berkenaan, actually saya share gambarnya adalah berkenaan kita buat satu aktiviti di Sungai Gong. Kalau semua ingat, kita ada last year, bulan Oktober, kita ada terputus bekalan air di sekitar Lembah Kelang. Kalau ingatlah adik-adik semua yang berada di sekitar Lembah Kelang. And then terputusnya bekalan air itu adalah disebabkan oleh pencemaran air. So apa yang kita buat, kita nak ajak rakyat ataupun masyarakat di sekitar Sungai Gong tu untuk turun bersama-sama ke sungai, untuk sama-sama jaga sungai. So bila semua orang turun ke sungai and then sungai tu bersih, bila ada orang tengok sungai, so kalau ada orang nampak benda yang something yang macam ada orang nak buang sampah ke apa, so dia orang akan trigger pihak berkuasa lah ataupun alert pihak berkuasa untuk untuk sama-sama kita laporkan kepada pihak berkuasa. So yang ini salah satu aktiviti yang kita buat. Macam tu. Okay, so next. Okay, yang ini actually saya rasa kalau saya tunjuk saja orang tak faham. Actually yang ini masa saya hadir satu conference dekat Kazakhstan. Actually saya mewakili Malaysia bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Kerjaan Air. Actually penceramah ni dia adalah lecturer, tapi dia tak tahu kita ni daripada Malaysia. Dia tak tahu kita daripada Malaysia. Dia buat pembentangan dengan mengutuk kita punya Malaysia punya minyak sawit. So kita kat situ as a communication and PR, bila kita dengar orang luar bercakap berkenaan perkara tu, so kita kena explain lah. So kita bertanggungjawab untuk explain kita punya information yang betul. So yang ini dia bentangkan paper dia and then memburukkan minyak sawit kita kepada seluruh dunia. So nasib baik kita berada di sana, so kita explain balik kepada semua yang hadir berkenaan dengan apa yang dia cakap tu dan apa yang sebenarnya berlaku. Itu salah satu kita punya peranan lah as a PR and communication untuk memperbetulkan maklumat. Okay, and then next. Ni bila dia dah tahu kita ni daripada Malaysia, so dia pun macam minta maaf lah kepada delegasi Malaysia yang maklumat dia tu salah. Okay, selain kita buat kerja-kerja glamour, kita turun padang juga, kita buat awareness dengan kanak-kanak. So yang ini adalah macam aktiviti CSR. Kita buat aktiviti yang menarik, tapi dalam masa yang sama kita nak bagi education daripada peringkat grassroots daripada peringkat bawah lagi, kesedaran berkenaan dengan kepentingan alam sekitar. Okay, itu sahaja gambar. Jadi Encik Khalil sudah, Encik Hanafi sudah. Jadi kita teruskan pula dengan tetamu kita yang sangat cantik pada hari ini. Kita teruskan pula kepada Puan Aisyah. Jadi Puan Aisyah sedikit mengenai latar belakang dan pengalaman Puan Aisyah. Dengar tak? Kita Dengar.
Dengar tak? Okey, ya Puan Aisyah? Dengar. Puan Aisyah boleh dengar kita ke? Boleh. Okey, jadi kita teruskan kepada latar belakang Puan Aisyah pula. Okay, hi everyone. My name is Aisha. I am 32 years old. And then let's just proceed with my education background. I have a diploma in communication and media studies from UiTM Lendu, Melaka. And then I have a bachelor degree in mass communications, major in public relations, UiTM Shahlam Selangor. Hi guys, I'm your super senior. Oh my god, okay, that's me and Ali. Used to be in our diploma year. So okay, let's just proceed with my career. So I did my practical training at Media Prima under Group CEO Office, TV Networks, and then I worked there for 1.5 years as project management assistant with 1,500 salary. And then after a few years, I moved to Duke Highway, Duta Ulu Kelang Expressway. It's a subsidiary company under Ecovest Berhad. If you are familiar with Ecovest Berhad, it's a very popular, well-known construction company. So I'm in charge of the public relations and corporate communications department for not just Ecovest but for the highway as well. And then after that, I moved to NIBM. NIBM is National Institutes of Biotechnology Malaysia. It's one of the agencies under MOHD. Okay, and then I was in the corporate communications unit. And after a few years, I moved to Media Prima back, and then I was at Primework Studios as PR and events senior executive. Okay, if you watch Agent Ali, you can see my name at the end of the credit. That's my name over there, AISHAH MOHAMED, together with my team. So wow. Yeah, so I must say that Primeworks, working with Media Prima, it was a good experience for me because I deal with because I got the opportunity to manage various events, and then Media Prima is a big company, so they have like different division and section. So for Primework Studios, it is more on the entertainment side. So if you watch AJL, Anugerah Screen, Anugerah Bintang Popular, so I used to be part of them. Okay, so it's more on the entertainment side. And then after a few years, I got a special offer from Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, and that's why I'm here today. You can ask my boss why I'm here. Maybe boss, you can explain a bit on that. Why she's here? Why Aisha's here? Okay, maybe she likes me. Put the joke aside. Kita Kementerian Dalam SITA ni, we need somebody, or we need a young, energetic and excited person. Okay, that's rule number 2 or lesson number 2 for the PR. PR is always about fun, always about excitement, always about energy, always about feeling good all the time. So I can say that she has all those criteria, she fits into that criteria. Sebab jadi PR ni tak boleh lebih-lebih, tak boleh nak sedih-sedih, tak boleh sentap-sentap. Sebab kalau sentap, tak boleh buat PR. Dia kena senyum, dia kena enjoy je. That's how PR works. So orang media dalam TV nampak comel kan, dia bercakap macam artis, tapi belakang tu dia kena marah dengan producer. Tengok, dia kena maki, itu dia sendirilah yang tahu. So that's what she's here. That's why she's here. I was seconded here to help the ministry with the corporate communication matters because we don't have enough manpower at that time.
but I'm going back to my company, not my company lah. I'm going back to SPAN this January, end of January. So that's it. Okay, thank you Puan Aisyah for that. Oh, hotnya. Wah, dengan Ran Aziz. Maybe kita boleh cari gambar yang ada Miss Yana. Okay, this was is in 2012 kot, masa I am for you. Because I used to be part of them juga. Okay. Okay, ada lagi ke gambar Malti? Kizakia. Okay. Artis. Bukan artis, sebelah artis. Mana sih? Okay, ada gambar yang Okay. Yang kat tengah tu, yang pakai baju kebaya. Oh, itulah Miss That was us. Yang Bila di situ Miss Yana ya. ni tak ingat lah bila tahun ni 2011 ke 12 kot. Tak ingat lah, dah lama dah. Masa degree. Carilah saya kalau jumpa. So, ni masa last PR dinner. Looks different. Banyak ni. Ni sesi throwback. Ada walinya. Oh, Misyana. Tu Siti Nurhaliza. Wah, Datuk Siti pun ada. Ini masa I punya internship dulu kot, masa intern. Okay. That's all. Okay, I guess that is all about our introduction, the background and the experiences. So we move to our topic for today. Topik kita pada hari ini berkenaan tentang PR dalam sektor kerajaan. Jadi kita sendiri tahu PASA stands for Kementerian Alam Sekitar dan Air. Membincangkan tentang pembangunan alam sekitar dan air di sekeliling kita. Jadi kita nak tahulah sikit apakah krisis-krisis yang pernah KASA handle so far. Siapa nak jawab? Maybe kita boleh bagi Cik Khalil. Yes. Okay, how should I start this? First of all, I think many of us, the students lah, ada saudara-mara, kawan-kawan, ayah atau friends yang kerja di government. So working in a government or working as a government servant always been punching bag. Kalau salah apa saja mesti salah kerajaan. Jalan berlubang, contoh kan baru ni jalan berlubang, banjir, lagi apa lagi. Apa-apa everything in this world or Malaysia, kita selalu salahkan kerajaan. Itu memang that's the image and building yang memang ada. It's been rooted in the society in Malaysia for very, very long time. And of course, there are factors why the people or rakyat feel that way. So, kita kena buat another session lah. Itu namanya kursus persepsi. Okay, but for this, as a communication or team in KASA, apa yang berlaku di Malaysia, dua perkara, alam sekitar dan air ni, it's like a time bomb, for us. It's always, we are always feel it's like a time bomb. Apa? Sebabnya, kalau tak ada air, contoh Selangor, in 2020, ada 9 times of water disruptions in Selangor. So,
macam mana kita nak jawab? How we want to respond? How we want to tell the public even though it's under AISHAH. AISHAH is the agency that manage the water. And the cause of water destruction because of pollution. Pollution is under our ministry, under KASA. It's never been an easy task for us. That's number one. Either for Kementerian Alam Sekitar, either for Jabatan Immigration yang menjaga pendatang asing, ataupun Kementerian Kesihatan yang menjaga COVID, ataupun polis yang menjaga keselamatan. Kita ni, that's one thing about government, kita ni we are overloaded with issues and benda yang kita kena manage day to day task. Saya cakap macam ni sebab apa? I want to tell everyone, for those all of yang berminat nak kerjakan kerajaan in the future, you have to have this, kita panggil apa? You have to ready lah. You kena ada a good mindset before you join the government. Sebab katakanlah you join company Petronas, you join as a PR practitioner in Petronas. Not everyone, or you can always picture a good thing about Petronas. Dia macam a very simple, kita panggil straightforward, issues. Kalau you join company or any other marketing company, brand company yang besar lah. Tapi government ni dia memang sangat pening kepala, okay? Sangat. Saya beritahu awal, sangat. Secara jujurnya, kita ada netizen, so saya nak tolonglah adik-adik semua ni, janganlah hentam dalam Twitter tu banyak sangat. Saya tahu yang dalam Twitter ni nanti dia tweet je, air tak ada. Air Selangor ke AISHAH? Oh, air Selangor. Yes, Selangor. kita ada bumuh air, and all those things lah. I mean, I can understand, we understand the frustration, we understand the what you call this, the misinformation and all those things. Kita faham. Tapi the challenges again in KASA is always about to make people understand, okay? In government, not in KASA. In government. Kita nak memahamkan public sangat susah. Sebab yang saya cakap tadi, perception tu dia dah, kita salahkan kerajaan dulu, baru kita salah diri sendiri. So itulah cabaran ataupun isu yang kita hadapi di Kementerian Alam Sekitar. Bukan senang kita nak manage, tapi alhamdulillah lah, saya tak tahu macam mana pandangan adik-adik semua tentang Kementerian Alam Sekitar. Saya harap bolehlah masuk Facebook KASA, masuklah IG KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air, masuk lagi apa lagi? Twitter ya? YouTube ada, bolehlah semua student tengok apa yang Puan Aisyah buat, apa yang Cik Nafi buat. Then bagilah komen yang boleh kita improve. Kan? So, itulah. Tapi soalan dia apa tadi? Terjawab ke tak? Soalan dia menjawab. Okey, jadi kita tahu menjadi seorang bekerja dalam sektor kerajaan ni bukan senang. Banyak cabaran dia. Jadi tadi kita dah cakap pasal krisis, sekarang ni kita cakap pula macam mana KASA sendiri mengatasi krisis tersebut. Mungkin kita boleh bagi Encik Hanafi jawab. Okey, ada beberapa kaedah yang sekiranya berlaku krisis, kebiasaannya kerajaan kita ambil general scope lah. General scope biasanya kerajaan akan ada satu garis panduan, normally akan ada satu garis panduan lah. Garis panduan nama dia Communication Crisis Management. Kebanyakan kementerian ada benda tu. Tapi kementerian KASA ni baru tak sampai tahun lagi, so kita belum ada panduan tu lah. Okey, untuk tujuan pembelajaran, di mana-mana lah, sama ada di
komunikasi di swasta ataupun private ataupun government, kebiasaannya diorang akan ada satu panduan komunikasi, kita panggil komunikasi strategik, stratcom. So kalau macam berlaku some crisis, so siapa yang sepatutnya beri statement, mula-mula siapa yang boleh memberi statement, and then siapa yang akan menyediakan information. So kita di unit komunikasi korporat ni kita akan menyediakan bahan-bahan tersebut. Okay, kita gather the information, data, everything, and then kita akan supply to our bosses yang telah dilantik oleh kementerian untuk memberi maklumat kepada orang awam. So di dalam kerajaan tak semua orang yang tak semua orang di dalam kementerian yang boleh memberi statement. Normally yang boleh memberi statement untuk sekiranya berlaku krisis adalah yang pertama adalah menteri, and then yang kedua adalah timbalan menteri, dan seterusnya adalah KSU. Normally KSU ni adalah orang yang akan support dua yang tertinggi, iaitu menteri dan timbalan, untuk support dia orang as macam data punya data punya supply data kepada dua orang yang akan beri maklumat kepada rakyat. So dari situ kita tak boleh di pihak kerajaan walaupun berlaku krisis, kita perlu memberi statement yang kiranya kita tidak boleh memberi statement yang akan menyebabkan kekacauan negara lah. So itu adalah tanggungjawab kami di sini. Susunan ayat, susunan statement tu kami di sini yang akan sediakanlah, and then bagi kepada pihak atasan untuk dia cakap kepada rakyat. Itu salah satu panduan untuk crisis management. And then yang kedua untuk program, itu yang crisis, and then yang program yang kita set sepanjang tahun kita ada program. Contoh kita akan ada satu program e-waste ataupun hari alam sekitar. So hari alam sekitar ataupun e-waste ni kita memang dah ada plan komunikasi, communication plan. So di UiTM ada belajar ke AQILA communication plan? Ya. Yeah. Di UiTM kita ada UiTM ada belajar komunikasi, plan komunikasi tak? Ataupun communication plan? Plan komunikasi belum. Okay. So di mana-mana kementerian kalau AQILA tanya macam mana kementerian macam mana dia bergerak, yang penting adalah plan komunikasi. Apa-apa saja yang kita buat, kita kena ada plan komunikasi tu. Hello. Kita dengar tak? Internet problem sikit. Ya. Okay, yang kedua adalah plan komunikasi. Plan komunikasi ni kita dalam tu kita susunlah contoh hari alam sekitar, kita nak buat kita punya promosi tu melalui apa saluran-saluran tertentu, and then apa event, and then bila kita nak buat statement, bila kita nak keluarkan artikel, benda-benda itu sebahagian daripada plan komunikasi. So macam itulah saya rasa sedikit. Ada siapa nak intern dekat sini, kita tengah buka siapa nak buat intern bulan 3 lah kan? Bulan 3. Okey, jadi line okey dengan saya betul-betul dekat sana, pihak sana okey ke dengar saya? Dengar. Okey, jadi saya simpulkan sikit apa yang Cik Hanafi cakap. Jadi untuk mengatasi krisis, yang pertama adalah crisis communication management, itu yang penting, dan yang kedua adalah melalui program. Betul? Program tu dia perlu ada plan komunikasi. Betul. Kita dah plan. Yes, kena ada plan komunikasi. Alright. Jadi sorry AQILA, macam PR kita di UiTM ni saya rasa dia lebih kepada PR macam media kan? Yes.
So kalau di kerajaan, dia bukan saja kita engage dengan media, tapi kita uruskan juga komunikasi. Oh. Dia maksudnya lagi meluas lah dia punya cabang tu. Bukan saja kita engage dengan media masa lah macam TV3, benda-benda semua, tapi kita manage communication. Okay. Saya nak share. Masa saya first time masuk tahun kedua, 2010. Masa tu kita tengah Malaysia tengah pertimbangkan guna tenaga nuklear as a tenaga yang salah satu sumber tenaga di Malaysia lah untuk jana elektrik. Semasa saya hadir satu kursus yang dihadiri oleh semua PR dan komunikasi kerajaan dan juga swasta di Melaka, yang bagi kursus tu adalah orang PR, bukannya pakar nuklear, tapi dia adalah orang PR. Yang tu saya sangat impress lah. Dia biasanya kalau macam kita pergi kursus macam kursus civil ke apa ke, orang pakar dalam bidang tu kan. Tapi dalam nuklear punya komunikasi, macam technical punya part, yang bagi kursus tu adalah orang PR. So PR ni sebenarnya dia kena pakar dalam bidang tu juga. Itu yang penting. Saya rasa lah. Bukan sahaja skill, soft skill ataupun teori yang you belajar, tapi dalam masa sama bila you pergi ke that organisation, you kena pakar dalam bidang tu dan you boleh bercakap berkenaan dengan bidang yang you di organisasi yang you kerja. Alright. Jadi seorang pegawai komunikasi ni kita bukannya kena ada soft skill, tapi kita kena pakar juga dalam bidang PR ni. Begitu? Bukan bidang PR. Bidang PR ni you belajar kat universiti kan? Betul? Okay, and then bila you pergi ke satu organisasi, contoh you pergi ke organisasi agensi nuklear contoh. So you kena belajar berkenaan dengan nuklear tu. So bila you pakar dalam bidang nuklear, so you okay, faham. So yang PR tu you dah belajar dekat Okay. Okay, jadi boleh kita teruskan kepada soalan yang seterusnya? Panel-panel kita okey? Boleh. Okay, jadi soalan ni saya rasa saya akan bagi jadi soalan ni saya akan bagi kepada Puan Aisyah pula. Memandangkan Puan Aisyah, kita tengok background dia banyak kepada media prima, kan? Jadi sebagai untuk menjadi a good PR practitioner, how can we respond adequately to the media? Okay, I pun ada rule juga lah. Rule number 1, you must have a good relationship with media. Okay, so maksudnya bila korang deal dengan media tu, relationship dia tu tak sampai kerja je, which means kalau boleh you kawan terus dengan dia, so that in the future if there's any crisis ke events or programs yang you nak invite media ni, diorang boleh join and you don't have to macam go through several process, because if you want to send like an official invitation to media, you need to go through several process lah. Tapi kalau korang kenal terus dengan media tu, you boleh terus email and WhatsApp dia terus je, and then they will come to your event. So it's vital for you to have a good relationship with the media lah. And then working with the media, it's not easy, especially kalau korang kerja dengan entertainment media, sebab entertainment media ni diorang punya cara pembawakan tu lain lah. Entertainment ni you kena tahu, entertainment people they are different. Kalau macam corporate people they are different. So untuk entertainment media ni diorang punya mulut, cara percakapan diorang tu dia lagi laser macam tu. Okay, tapi kalau dengan media yang cover crime, corporate and etc, diorang lain sikit. So you need to know how to handle and capture these two media lah. Because as a PR, macam Hanafi cakap tadi, bila you kerja dalam nuclear ke or other industry, then you tak semestinya kena
And then you kena macam fleksibel lah, you kena pandai turn yourself untuk sesuaikan dengan industri tu. So it's vital for you to have a good relationship with media. Okay, thank you Puan Aisyah. Okay, sebelum kita teruskan kepada soalan seterusnya, saya nak ingatkan kepada para penonton untuk sama-sama kita support KASA, kita follow Facebook, Instagram dan social platform KASA untuk tahu more updates tentang KASA, okay? Alright, jadi kita boleh teruskan ke? Boleh. Alright, jadi soalan yang seterusnya pula, dia merupakan kita kata elemen lah dalam bidang PR ni sendiri. Jadi saya nak bertanya sedikit tentang lobbying. Okay. I believe that lobbying is common in PR practices. So in your point of view, how do you view lobbying as a crucial tool toward mitigating issues relating to KASA? Okay, the practice lobbying. Okay, saya kalau boleh lah, saya tak nak very rigid to KASA sebab saya ada banyak past experience dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Kerjaya, dengan Kementerian Pendidikan Tinggi lah, KPT. Masa di Australia. So when we talk about lobbying, lobbying we can kita panggil kita boleh cakap sebenarnya lobbying ni, another term of it is networking. Okay, there are two things. One is lobbying, one is networking. I'm telling you this because in 2000, correct me if I'm wrong, in 2018 or 2016 to 2018, Malaysia was one of the anggota tetap Suruhanjaya Security PBB yang dia pilih secara bertukar-tukar setiap 2 tahun. Tapi tolong cek ambil fakta tu. So what we did dekat Kementerian Luar Negeri, kita kena lobby seluruh negara dekat dalam PBB ni untuk sokong Malaysia. When we are doing lobbying, we are doing PR works. Kita akan berjumpa dengan menteri di negara tersebut, kita akan berjumpa dengan diplomat negara tersebut supaya pada hari kemudian Malaysia dipilih sebagai ahli majlis, I forgot the name, tidak tetap Security United Nations. Okay, that's one part of PR. You don't have an option, but you have to do the lobbying work in order for you to get the outcome or the result. Itu memang part of PR work. Okay, itu satu contoh, the lobbying part. And then another, okay, for us, kalau KASA, of course, we don't do lobbying as in specific sebab we are not in parties yang interested in any particular area. Kita adalah direct service to public about water and environment. Tapi in other parts of government, macam saya cakap tadi, di Kementerian Luar Negeri, that's part of parcel of our job. All the diplomats are doing lobbying job. Okay. And for other things, negotiation. Okay, when we do negotiation, for example, okay, negotiation with other countries. Contohlah, saya bagi very simple negotiation yang kita buat berkenaan berapa banyak China should invest in Malaysia and berapa banyak we should invest in China. Kita nak menarik the investors from other countries to Malaysia to invest in Malaysia. So we must do the lobbying from every part of the government.
So the PR, the officers, the PR team, the communication team, we have our own strategy how to get the people, sama macam Puan Aisyah cakap tadi, walaupun media, we have to have a good relationship, walaupun dia kata maintain as a friend, tapi at the same time, if you become friends, then your job becomes easier. So it doesn't mean that we are taking advantage. It means that people are trusting us. Orang dah percaya dan orang kenal. So there are two sides of, kita panggil apa? Maksud lobbying tu can be in a negative way or in a positive way. It can become, two different perspective. Yang lobbying yang tak betul tu, memang kita faham lah. Lobbying for, I don't want to mention lah, for this and that. Okay, I think that's all lah. Kita try to make this not too complicated. We try to make this as simple as we can lah. So kalau soalan lain tu kita jadikan, kalau boleh lah, cari contoh lah. Cik Hanafi kata ada contoh yang bagi. Okay, since kita bincang dengan lobby dalam government kan. Dengar ke soalan dia? Dengar. Okay. Lobbying dalam government. Dengar. Saya ada satu contoh. Kalau dalam government ni, dalam unit komunikasi korporat ataupun PR, di bahagian PR kementerian, kita yang kami pernah terlibat, saya ada pengalaman beberapa kali sebelum ni, di kementerian sebelum ni, macam mana kita nak melobi sesuatu akta untuk diluluskan di parlimen. So plan komunikasi kami adalah kami memberi penerangan kepada semua ahli parlimen. Tak kira dia sama ada dia daripada blok kerajaan ataupun blok perbankan. So kita sebelum satu rang undang-undang dibentangkan di parlimen, kita beri penerangan yang terperinci. Apakah rang undang-undang yang akan diperkenalkan oleh satu kementerian tu. Itu peranan kami lah. So kami buat satu plan komunikasi, kita bentangkan, beri taklimat, and then selepas taklimat kita ada satu sesi soal jawab. Selepas sesi soal jawab tersebut, bila semua ahli parlimen dah faham kenapa kita perlu rasakan that rang undang-undang, so bila menteri bentangkan di dalam parlimen, so mudah kepada menteri untuk dapat sokongan semua ahli parlimen lah. Itu salah satu contoh lobbying yang kita pernah laksanakan di UiTM. Okey, terima kasih Encik Khalil, Encik Hanafi atas jawapan yang sangat mudah difahami lah oleh kami sebagai seorang student. Okey ya. Jadi kita nak bagi soalan yang terakhir sebelum kita teruskan kepada sesi Q&A daripada para pelajar. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Alright. Okey, jadi soalan yang terakhir ini, soalan ni ditunggu-tunggu oleh para pelajar kami yang bakal memasuki bidang PR nanti. Jadi, soalan dia, what is the do's and don'ts before entering the PR industry, especially when working under government? Kalau nak bagi yang general pun, boleh. The do's and don'ts. Kita bagi Puan Aisyah the floor. Boleh, kita bagi Puan Aisyah. Okay, PR is fun, but PR is stressful. Okay, that's the reality. Okay, if you want to work in PR industry, corporate communications ke, tak kisahlah, apa-apa yang dalam erti kata communication, it's all about fast pace, and then it's all about stress. So korang kena sabar and tahu macam mana cara nak handle stress tu. Kalau korang macam maybe setengah orang suka tengok Korean drama kan. So kalau korang rasa Korean drama tu boleh hilangkan stress korang, so yes, go for it. Tapi yes, PR is all about stress. Tapi not just that, it's a fun career actually because you get the chance to meet many people like my boss. I sendiri pun tak pernah jumpa Dato' Hisham tu, tapi bos dah jumpa. So unfair. And then
That's AISHAH tu. And then not just that, bila you kerja sebagai PR, you boleh explore banyak benda yang orang lain tak dapat peluang tu. Contohnya you dapat, let's say lah, kalau you work for a government, you boleh dapat kata benda yang macam banyak benda eksklusif lah, like benda yang orang tak boleh attend, korang boleh pergi. And then example, kalau korang kerja dalam media industry, of course korang boleh jumpa banyak selebriti, international ke, local selebriti ke. So PR dia bukan saja stress, tapi dia punya stress tu ada dia punya opposite side juga, iaitu korang ada fun and stress. Dia macam balance lah dua-dua. So to be good PR, you must be good in managing these two elements. Dia pandai manage stress, and bila fun tak boleh lah macam fun terover sangat kan. And then actually being a PR is good for you because you can explore your creative punya side lah. Because as a PR, macam sekarang ni, we cannot depend on the traditional media. So we need to be exposed to new media like social media, contoh YouTube, Instagram, and etc. So you need to know more about that. Korang tak boleh macam bila YouTube tu just pandai post komen ke, it's more than that. You need to know how to count the views, macam mana nak tengok insight, macam mana nak tengok berapa ramai orang like this and that. So more than that lah. So you need to be good in everything lah, senang cerita. Walaupun I tak macam tu, orang nak saya tambahkan do's and don'ts? Boleh. Okay. Saya nak what you call this, give my honest opinion lah, because I was part of recruitment team for the government. So I did a lot of interviews lah, especially for the fresh graduates yang nak join the government. So I can see a lot of, many things lah yang datang tu. PR is not about you during the interview. PR is the picture of yourself. You. I mean you tu kita. Okay? Sebabnya for us yang dah bekerja lama, macam saya baru 17 tahun bekerja, we can really observe the kind of people from our first impression. Kita boleh tahu the communication is not just about what you cakap. Bukannya apa yang keluar dari mulut kita. Communication is the first step or the first step langkah you masuk dalam bilik interview, ataupun langkah pertama di parking sebelum masuk ke bilik interview. Mungkin masa tu berselisih dengan panel, berselisih dengan bosses. So kita tengok setiap angle calon-calon yang datang untuk interview. Jadi saya nak cakap kat sini, do's and don't tu, always see yourself in front of the mirror and look at yourself. Apa yang kita tak suka pasal diri kita, then we talk to ourselves. Kenapa aku tak suka aku? Then only we start kita panggil apa? Improve ourselves. Then baru orang boleh percaya sebab kita dah berubah. Okay, that's number one rule. You have to see yourself first. Kalau you nak bercakap dengan public tapi tudung pun sengit, gincu pun tak berapa nak kena dengan, tak matching, makeup pun pakai lebih kurang. So all those things are very important, do's and don'ts. There's no way that kita panggil I being myself. No. PR is not that. Dia tak ada, okay, let me be myself, I'm original. No. There's no such thing as let me be myself, I want to show my true colours, and then you're gone. If you say that you want to show your true colours, then habislah. Memang you can't go anywhere in the PR or marketing world. Memang communication world ni, it is a very rough, kita panggil apa? A nasty punya, kita panggil world job, tapi it's very interesting. Sebab
what makes you to be the people yang kita panggil, kita try to portray the best of everything and suddenly you can be that person. Tapi kita faham, contohlah, this one is very important sebab saya jaga, I mean involved with a lot of Malaysian students for 3 years dekat Sydney. The lack of confidence among the students, yang tu yang kita rasa agak penting lah. Tak semua student yang belajar overseas ni confident ya, saya beritahu. Tak semua student Malaysia kat overseas ni pandai cakap dan boleh berinteraksi dengan bagus. Dan bahasa Inggeris lah, I'm sorry to say, we have to say this, English is a must. Walaupun kita try to say that, you know, Malaysia kena cakap bahasa Melayu, yes of course I agree with that. Tapi now the world, especially in Malaysia, English is very important, please. So no matter how hard or difficult, try to improve your English. Saya pun tak pandai dulu. Kalau kampung, mana saya nak cakap English, tak pernah cakap pun. So kita improve day to day, we try to learn, we make mistakes a lot. So again, don't, yang tadi tu don't, jangan kata apa, nak jadi diri sendiri yang kita cermin diri sendiri pun kita nampak kita tak suka. Itu yang penting. Sebabnya PR is all about branding, image and how you portray yourself. Okay? Alright, that's my very short message lah. Saya tambah sikit. Okay, thank you Puan Aisyah, Encik Khalil. Encik Hanafi ada nak tambah ke sikit? Okay, apa yang Puan Aisyah dengan Encik Khalil cakap, saya tambah sikit lagi. Kalau saya, kita as a PR, dia kan, kita kena kenal semua orang. Kalau kita jadi student ni, kita ada puak kita lah kan, contoh kita suka kawan orang ni, kita tak suka kawan orang ni. Tapi kalau bila you all semua dah bekerja, dah duduk dalam satu organisasi, you all suka atau tak orang tu as a PR, you akan kenal semua orang sebab you akan contact dengan semua orang. Kalau saya di kementerian sebelum ni, memang saya akan kenal daripada cleaner sampailah orang atasan. So kita cuba, walaupun kita seorang yang malu ke apa, tapi bila kita dah bekerja as a PR, so kita kena kenal semua orang supaya kita mudah untuk buat. Sebab ni akan contact dengan banyak orang kan, so kena kenal semua orang lah, and then baik-baik. And then satu lagi, kalau kita jadi as a PR ataupun communication executive, kita akan handle event. So bila kita handle event, kita kena have a good PR dengan dia ada site punya team, vendor ke apa. So, how to manage event tu pun penting juga as a PR. Kita kena practice our PR lah dalam communication. And then itulah kenal semua orang. And then saya tak tahu di Universiti UiTM ni ada conduct survey student UiTM yang ambil PR ni, dia orang introvert ataupun extrovert. Ada. So saya rasa walaupun and then dalam kajian personality tu, dia akan ada how much percentage yang you as a introvert and then how much percentage you are extrovert. Kalau lah ada student yang dia ambil kajian tu dia introvert, so dia kena berusaha untuk jadikan diri dia extrovert. Dia ada beberapa kaedah lah untuk pada saya jadi PR ni dia kena jadi extrovert. Kalau dulu saya di universiti dulu lecturer conduct this questionnaire, saya seorang dalam kelas yang introvert. Seorang saja yang introvert. Semua dalam satu kelas tu semua extrovert. Tapi saya tak tahu saya dapat kerja macam ni. So apa yang saya kena buat adalah saya cari kaedah macam mana kita nak tukar kita punya personality tu daripada introvert kepada extrovert. Kalau kita tak boleh 100% pun, maybe kita cuba, maybe student kalau dia dah tahu dia introvert, dia kena cuba cari kaedah
how to be extrovert. Cuba sedikit-sedikit kalau berminat untuk kerja dalam bidang PR. Okey, terima kasih Puan Aisyah, Encik Khalil dan Encik Hanafi atas tips-tips yang sangat berguna kepada kami para pelajar untuk diaplikasikan dalam kehidupan kami sebelum memasuki bidang PR. Okey, jadi sebelum kita teruskan kepada sesi Q&A kita ada satu video yang akan ditayangkan. Video ini daripada pihak KASA. Jadi kita akan saksikan tayangan video tersebut. Selamat pagi semua. Pagi ni kita berada di Sungai Pekalan Datu, ya. Ini nama dia Sungai Pekalan Datu. Kalau nampak di belakang ni, mana sebelah kiri saya ni UiTM Kebang Krian. Dulu kawasan ni masa saya datang semak samun, hutan. Sekarang kita panggil denai. Daripada mana ni, Dik? Daripada Pengakap. Oh, Pengakap. Kayak. Oh, kayak. Okey. So sebelum ni tak ada jalan ni. So bila kita buat, kita ratakan, kita potong, kita nak bagi orang awam boleh lalu, tempat ni jadi pusat rekreasi. Bila menjadi pusat rekreasi, tak adalah orang nak buang apa-apa dalam sungai. Betul tak? Betul. Okey, so tempat ni Menteri akan rasa kita akan jalan sampai ujung sana tu, lebih kurang 800 meter. Kakak. Siakap. Oh ya, siakap. Dalam 20 meter lagi tapi Oh, ribbon kat sini lah. pakai sini ya. Kita dah berada separuh daripada perjalanan 800 meter daripada UiTM ke main house camp. Kita teruskan perjalanan dan lepas ni kita sambung balik laluan yang sama, okey? Okey, jom minum dulu. RO reverse osmosis water. Oh. Daripada mana tak tahu. Min camp, okey. Oh, okey. pusat-pusat rekreasi dan pusat-pusat yang mampu menarik pelancong saya dengan ini merasmikan denai Sungai Pekalan Datu Kebang Krian sebagai salah satu di antara denai kebangsaan yang telah pun kita putuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengan berakhirnya VT itu tadi, jadi kita dapat lihat kita dapat lihat aktiviti KASA sendiri dalam membangunkan alam di sekitar kita.
Kenapa dia? Jadi pihak KASA, line di sana okey? Okey, baru okey. Okey, jadi sekarang ni kita akan teruskan dengan sesi Q&A daripada student, daripada pelajar UiTM kampus Rembau sendiri yang akan bertanyakan kepada tetamu kita sendiri berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi kita boleh persilakan pelajar kita yang pertama. Dengar saya? Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Absyah bin Muhammad Hafiz. Waalaikumsalam. Saya merupakan pelajar semester 3 Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Saya daripada kelas 3C. Jadi soalan saya untuk hari ini kepada para panel adalah, sebagai seorang PR, kita selalu jumpa orang yang baru, betul? Kita jumpa menteri, kita jumpa artis. Jadi saya punya soalan, macam mana kita nak develop satu soft skills untuk socializing? Sebab kadang-kadang yang kita malu, kita tak tahu nak cakap apa. Jadi apa tips-tips yang boleh diberikan daripada panel untuk kita lebih selesa bila berinteraksi antara satu sama lain, bila interaksi dengan orang yang baru? Jadi itu soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Faris. Kita nak kumpul soalan ni, kita jawab Jadi terus. berkenaan soalan tadi, boleh jawab terus. Okay. Again lah, saya gunakan experience saya di Sydney selama 3 tahun. Setiap hari saya jumpa orang baru. Sebabnya setiap semester akan datang student baru. Setiap bulan akan datang ataupun setiap tahun akan ada program baru dengan rakyat tempatan, dengan penduduk sekitar. So again, dia ada do's and don'ts. Do's memang banyak lah, tapi don'ts Don'ts, never start a conversation with a physical punya, kita panggil apa yang physically about that person. Okay, contohlah, tiba you cakap dekat dia, you pergi sebab you want to start a conversation kan. Tiba dia kata anything that to do with physical, you ni nampak tinggi, ataupun you ni nampak macam I punya kawan lama, you ni macam I punya adik-beradik, ataupun all those things that attributes to anything to do with physical. No, never do that. Jangan gunakan physical. Tapi what I did, when you want to start a conversation with people before you go to that function, before you pergi party ataupun pergi ke meeting ataupun pergi ke any occasion, kita kena buat study. Nak tak nak kena buat study. Study maksudnya about that function tu, kalau berkenaan, kalau majlis apa dekat UiTM, perjumpaan dengan wakil NGO sekian-sekian, and then you have to know the background of that NGO, apa dia buat, apa kerja dia, apa dia punya function, so that when you start to know the background, people will appreciate you punya kita panggil, when you are interested dengan the topic or the subject, then you can start. Sekarang ni sangat mudah sebab ada Google. If you Google my name, KHALIL ZAIYANY, you can find 101 things about me. You akan start to talk about me without realize that actually you know better from what you can find in Google. Okay, that's very very useful lah nowadays. Lepas tu, jangan terlampau overexcited overexcited ni bila jumpa orang, you je nak cakap. Dengar apa dia cakap. Nanti kan kita dah nak kenal orang, tapi kita pula yang cakap lebih. Siapa yang nak kenal siapa ni? Kan? So art of communication actually 70% is listening. Okay? 30% je you dengar. Whether it's right or wrong, I don't know the figure, tapi dia punya art of communication-nya you dengar. You dengar attentively.
you ambil serius apa dia cakap, so that you can respond it accordingly. Nanti you boleh cakap, okay, saya pelajar tahun semester 3 daripada UiTM, saya suka benda ni, baik, kita pula yang lebih. Nanti orang tu akan rasa tak selesa lah, itu je. So let him speak until you know dia, especially kalau lagi senior, yang lagi berkedudukan atau tinggi, then you respect lah. Respect as you know, we have our culture, we respect. That's the most important. Sebab yang paling penting, kita try to portray ourselves that we want to be, you know, friendly. Kita nak tunjuk yang kita really care about kita punya new friends tu lah, itu je. Alright, banyaklah tips dia, tapi itu one of the important things lah. Jangan tiba-tiba ini bag you lah, tudung you lah, kasut you lah, dah lah tak kenal, tiba je komen pasal bag dia, tudung dia, kasut dia. Okay, so it's very important. Alright. Alright, thank you Encik Khalil. Jadi antara Encik Hanafi dan juga Puan Aisyah, ada nak tambah sikit berkenaan dengan how to nak develop the socializing dalam diri kita ni? Break the ice. Encik Hanafi mungkin boleh tambah. Kalau saya, okay, kalau saya punya style pula, siapa-siapa pun kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Kita tak kira, kita tak pilih orang, kita pergi, kalau kita nak, yang macam tadi soalan tadi, dia kata macam mana dia nak, yelah dia mungkin awkward sikit kan dalam satu majlis ke apa. So kita cuba, PR ni dia kena start dulu. Kalau orang lain tak tanya, dia jangan duduk senyap. Kita kena tengok orang lah. Kita kena start dulu tanya, ataupun kita memperkenalkan diri kita lah. Memperkenalkan diri kita, and then daripada situ bila kita dah cerita kita dari mana, and then baru kita boleh start the conversation macam tu. Saya ada tips tau, orang Malaysia, orang Malaysia ada satu tabiat untuk start conversation. Dia akan bertanya pasal cuaca. Memang cuaca hari ni panas Zuno. Orang Malaysia memang ada that. Hujan, banjir, panas, lagi apa lagi? Dah makan ke belum? Dah makan ke belum? Itu memang the norms of Malaysian when they want to start a conversation. So you can do that. It's nothing wrong with that. Tapi people understand. Orang dah faham benda tu as a norm. Bagilah Syah tambah sikit. Okay, terima kasih. The most important thing is you need to be polite lah. Sebab bila nak cakap dengan orang kan, takkan you nak tegur, you kena tahulah macam mana cara nak tegur orang tu. Contoh kan, dia boss ke, takkan you nak macam cik okay ke, tak boleh lah macam tu. You kena cakap elok, kena ada intonation yang betul, projection yang betul. Cakap tu kena lembut lah, especially perempuan. Kalau marah pun, walaupun you marah, tapi you nak cakap dengan orang ni, you kena macam pandai-pandai, control lah, kena neutral, macam tu lah. Okay, jadi kita dah dapat tips-tips yang berguna daripada pegawai-pegawai PR ini sendiri. Jadi diharapkan penonton-penonton atau pelajar-pelajar semua akan ambil nasihat-nasihat daripada Encik Khalil, Encik Hanafi dan juga Puan Aisyah ni untuk diterapkan dalam diri. Macam mana kita nak berinteraksi dengan orang lain. Okay, jadi kita ada soalan seterusnya daripada pelajar yang kedua. Jadi dipersilakan. Assalamualaikum, dengar saya? Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Syahbullah bin Muhammad Yaakob. Saya daripada MC110 3D. Okay, my question is, what are the requirement for that as the student need to work in a PR, especially in government sector? Thank you. Requirement as papers or requirement as skills? Both, education and skill. Okay, saya bagi Cik Hanafi lah. Thank you. Alright. Okay. Alright, thank you Syah.
Okey, kalau berminat adik-adik di UiTM tu berminat untuk bekerja dalam bidang PR, nak masuk dalam PR kerajaan, dia akan ada satu jawatan, nama dia kita panggil pegawai penerangan. Okey, nanti buka dekat SPA. Kat SPA tu ada, nanti kita ada pilih banyak jawatan kan. Salah satu jawatan dalam SPA itu adalah pegawai penerangan. Okey, pegawai penerangan ni dia punya requirement dalam tu adalah ijazah sarjana muda dalam pentadbiran dalam PR ataupun komunikasi dan lain-lain. Dia ada tulislah lain-lain. Maksudnya anybody yang yang berminat boleh je mohon. Tapi pengalaman saya masa batch saya diambil bekerja dalam bidang ni 60 orang, hampir 70% yang diambil tu adalah pelajar dalam jurusan PR dan komunikasi. Kebanyakan batch saya yang diambil adalah daripada UiTM. Saya tak boleh nak nafikan lah, memang ramai yang diambil daripada UiTM dan kebanyakan kawan-kawan yang satu batch saya adalah pelajar-pelajar first class dalam bidang PR dan komunikasi. Saya tak tahu saya terpilih juga dalam ni, mungkin disebabkan oleh saya ambil jurusan pentadbiran awam and then majoring saya dalam bidang komunikasi. Itu kalau requirement lah untuk masuk dalam kerajaan. And then bila adik-adik dah dipilih, akan ada satu exam yang kerajaan akan buat exam. Selepas exam, bila lulus exam tu dia akan panggil interview. Bila dah actually sebelum sekarang ni dia ada tambah lagi, sebelum interview tu dia ada assessment. So assessment ni dia akan tengok macam kita punya kita punya kecergasan. Dulu masa saya tak ada, sekarang dia dah tambah kecergasan. Bila dah lulus online exam and then dia ada assessment, lepas assessment dia akan baru pergi interview. So itulah requirement dia. And then soft skill pula, macam kita bincang tadi tu, macam do and don'ts tu memang tak boleh lari lah. Kalau dalam PR, apa yang you dah belajar dekat UiTM tu memang kena praktis. And then yang paling penting, contohlah you duduk dalam, bila you bila dah dilantik sebagai pegawai penerangan di bawah Jabatan Penerangan Malaysia, you akan di-supply ataupun ditempatkan di mana-mana kementerian. Contohlah, contoh adik-adik ditempatkan di Kementerian Sumber Manusia. So bila dah ditempatkan di Kementerian Sumber Manusia, selain soft skill yang you belajar di universiti, di UiTM, you kena pakar dalam bidang sumber manusia. Contoh yang you kena tahu adalah akta-akta yang terlibat dalam sumber manusia, and then international affairs dalam sumber manusia, and then agensi-agensi berkaitan dengan sumber manusia. Tu soft skill lah, macam tu. Menjawab tak? Okey. Menjawab. Terima kasih Encik Hanafi. Jadi jawapan Encik Hanafi dan soalan itu tadi boleh kepada para pelajar ataupun yang nak memohon internship dalam bidang PR ini sendiri boleh memenuhi kriteria dan requirement yang telah diberikan oleh Encik Hanafi sebentar tadi. Jadi kita teruskan kepada soalan yang terakhir daripada pelajar yang terakhir. Jadi kita jemput pelajar yang terakhir. Hai, nama saya Muhammad Hakim bin Abdul Aziz. Jadi soalan saya pada hari ini ialah macam mana kita sebagai seorang ahli PR nak menggunakan social media platforms untuk bagi benefit kepada organisation yang kita bekerja untuk tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Hakim. Okey, jadi Syah nak menjawab soalan? Yes. So jawapan kepada soalan tadi, first you need to maximize the usage of social media. You tak boleh focus just on one platform sahajalah. Which means you need to make use of semua social media yang ada. YouTube, Instagram,
Twitter, Facebook, and kalau ada yang lain pun TikTok for example, gunakan je semua. And then you kena macam kalau boleh lah, kalau you boleh join classes kan, contoh cara nak buat video ke, cara nak belajar more on the insight side dekat Instagram, dekat Facebook ke, please join the class lah, because it's good for you, it's a good benefit lah untuk korang bila boleh join kelas-kelas tu, because not everyone have that kind of information lah. Tak semua orang tahu and ada social media punya skill. So for example lah, if you know and have more info on the YouTube ke apa ke, kalau boleh join kelas YouTube ke, join je kelas tu. Sebabnya social media punya classes ni dia ada banyak kan sekarang ni, banyak orang buat classes kan. So benda-benda ni semua penting and sangat berguna untuk you. You cannot depends on one platform. So you need to know how to use all the SOMAD punya platform. So jangan limitedkan diri you lah. Belajarlah, join kelas, belajar dekat YouTube ke, tengok online ke, buat research. PR kena rajin sebenarnya, PR tak boleh malas. Betul tak bos? Betul tadi bos? Okay, saya tambah sikit lah. Dapat idea pula. Ada pula idea. Untuk social media ni, social media memanglah sekarang ni, zaman sekarang ni memang penting. And then saya rasa belia sekarang ni pun di UiTM, saya tak percayalah kalau orang tu kata dia tak ada social media. And then social media ni salah satu platform kita belajar sebenarnya. And then social media ni sebenarnya untuk kita as a PR, kita nak dapatkan idea baru, and then design-design baru ataupun idea orang lain yang kita boleh apply. Contoh kalau kita nak cari idea kita 100%, contohlah kita nak buat idea something, kalau kita nak cari sendiri mungkin susah, tapi kalau kita tengok orang lain, idea orang lain ataupun cara PR ataupun komunikasi orang lain, kita boleh tiru ataupun kita boleh adapt, improvise di sini. Apa yang saya buat dekat diri saya sendiri, saya follow, kalau contohlah kita berada di organisasi berkaitan dengan environment, so kita follow hashtag yang berkaitan dengan environment. So adik-adik yang dekat sana kalau dia minat, contohlah dia minat berkenaan dengan water industry, so di social media follow hashtag berkaitan dengan water. And then kalau berkaitan dengan environment, follow that hashtag. So you akan dapat information yang berkaitan dengan that topik seluruh dunia. In other words, you need to know what's on trending lah. Kena tahu apa yang tengah trend kan. And then satu lagi, kalau adik-adik kat luar sana berminat untuk bekerja dalam bidang kerajaan, so maybe dia boleh follow so maybe adik-adik boleh follow social media macam PM Jacinda Ardern, New Zealand, US, Barack Obama, ataupun nama-nama besar dalam government, dalam dan luar negara. Tapi kepada saya lebih suka follow leader daripada luar negara. So kita boleh follow apa yang diorang buat, how diorang manage diorang punya communication untuk kita apply kat Malaysia. Saya ada last, macam mana nak promote social media? Semua orang like Facebook kasar, semua orang like Facebook, Instagram, semua orang like YouTube. Ya, betul. Sekarang ni semua. Klik ni bawah ni, mana ni? Subscribe. Subscribe. Okey, terima kasih Puan Aisyah, Encik Khalil dan juga Encik Hanafi atas tips tersebut yang sangat-sangat berguna untuk kami menggunakan social media dengan sebaiknya lah di masa akan datang. Okey, jadi kita bagi juga ruang untuk para penonton kita untuk bertanya kepada tetamu kita pada hari ini. Jadi kita akan pilih soalan yang akan ditanyakan. Wow, bagus. Okey. Okey, ini adalah soalan yang pertama daripada lecturer pensyarah UiTM Kampus Rembau, Syakir Salman Abdul Latif. Can you guys share based on your experience, what sorts of work and clients at your firm do you find the most interesting? Hustle sikit. Right, okay. This one, kita basically
the firms that engaging us. Dia ada orang. Bila kita kerja kerajaan ni, the firms yang kejar kita. Okay, so I want to change the question if I may lah. Almost every month, kami akan terima not to say berpuluh lah, I mean a lot of proposals, and kita panggil cadangan untuk bekerjasama dengan KASA sebagai media firm or sebagai agency. So a lot of agencies and firms out there, memang they try to persuade or promote their skills and their services up to the moon and sky. Okay, that's the typical agency firms. So bila kita kata are we working with the particular firms tu, so far memang kita tak ada one particular big firm sebab kita government ni we try to segregate the firms and agencies tu accordingly. Kita tak ada one particular firm yang contohlah kita tak bagi dekat agensi media yang kalau terkenal kat Malaysia ni. I can't think one lah, tiba hilang pula. No, I mean agency firm, the firm. Media agency. So kita tak bagi satu lah, kita bagi banyak. Kita pecah kecil-kecil. Tapi okay, the most important part, apa yang kita pilih, maybe lah kan some of the students or lecturers lepas ni yang berminat untuk buka firm atau bekerja sendiri, apa yang kita minat sebenarnya, apa yang government really want actually now, kita jangan terlampau fikirkan the mainstream customer dekat bandar. Kita terlampau fokus the customer dekat bandar. Kita terlupa customer yang dekat kampung, customer dekat pedalaman yang masih memerlukan a conventional and traditional media engagement, yang masih melihat poster, yang masih membaca papan tanda, yang masih menerima leaflets dan sebagainya. Kita jangan terlupa part tu. Sebab sekarang semua media dia bila present Facebook, Twitter, Instagram, itu je. Dia terlupa yang tak semua rakyat Malaysia buka Facebook, Instagram. Walaupun kita ada very high internet penetration, tapi kita ada masih banyak penduduk luar bandar. Sebab kita Kementerian Alam Semesta dan Air kan, air tu sampai ke luar bandar, ke kampung, ke ceruk. So that's one part lah of the media. So I can't really answer the question. Klien yang kita most interesting, cuma kita nak minta kalau ada klien yang ataupun firm yang nak datang engage kita, try to be more, having a broad perspective lah when you are talking about media and engagement. Okay, ada yang nak tambah? I think the latest one, because you guys asked about Hatta Daumat, right? So I think that was the first one lah yang macam fashion designer datang approach kita because he has like a very good idea lah in combining fashion industry and environment. So yes, that's apa tu orang kata contoh orang yang kita rasa macam interesting, menarik, klien yang menarik lah yang selalu kita orang deal. But we have more lah. It's not just Hatta Daumat lah. For PR, we usually deal with influencers, celebrities. So semua pun menarik lah. So basically kalau PR, senang cerita, you akan jumpa banyak orang yang different background, and then diorang ada banyak apa tu orang kata unique and different experience juga. So macam tu lah. Okey, jadi diharapkan jawapan daripada Encik Khalil dan Puan Aisyah tu menjawablah soalan yang diberikan oleh lecturer kita sebentar tadi. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Tak, dia cukup menjawab. How much has changed? Okey, daripada Ku Muhammad Kamal Hadi. Okay, for this one, I remember in 2012, masa tu Twitter and then
Instagram tak popular lagi. We don't even have TikTok lah at that time. So most of the information yang kita dapat ni, we basically kita macam bergantung kepada main media lah, like newspaper, and then kita juga depends on Facebook because that Facebook was so popular at that time lah. And then time after time we can see that macam mana social media ni dia take over PR and media punya industry lah. So for example lah, dekat Media Prima, Media Prima used to be one of the biggest media company in Malaysia. And then but as you can see now, diorang dah macam dia ada dia punya orang kata adalah financial problems and etc. So korang boleh nampak macam mana benda-benda ni boleh disrupt media kan. And then korang boleh nampak betapa berkembangnya PR industry tu dulu and sekarang, because now everyone can be a reporter. Semua orang boleh letak komen dekat Facebook, boleh tweet, semua orang boleh buat benda tu. So korang boleh nampak lah betapa berbezanya dulu dan sekarang. And then not just that, dulu PR kita tak banyak sangat guna social media, but now pergi mana-mana kena bawa handphone, pergi event kena bawa phone because you need to macam cover event tu kan, kena upload the photo and etc. So not just that, PR korang kena ada, lupa cakap, korang kena ada editing skill. You need to know how to edit video, kena edit cepat because nak upload terus kan right after the event. So itulah perbezaan dia dulu and sekarang. Dulu tak ada, dulu semua based on paper, gather newspaper, you need to do the newspaper clipping, depends on newspaper 100% lah, and TV. But now you have social media, so you need to know how to make use of it. So that's it. Okay. Dia tambah. Saya tambah sikit. Cik Hanafi nak tambah. Boleh. Okay, dari apa yang saya tahu, untuk di PR industri di Malaysia, terutamanya yang saya tahu dalam kerajaan, dalam kerajaan ni kita mula sebelum 2009 tu macam PR di dalam government tu macam tak ditekankan sangat. Tapi selepas 2009 barulah government nampak dalam bidang PR dan komunikasi ni penting. And then after that 2009 tu start government set up 2009-2008 tu set up satu unit yang dinamakan adalah unit komunikasi korporat. So unit komunikasi korporat ni mula dia 2008-2009. Sebelum tu memang government tak pentingkan sangat. And sebab dulu conventional punya style, apa yang kerajaan sampaikan dalam TV, dalam surat khabar, semua orang akan percaya. Tapi bila 2008-2009 social media berkembang, and then semua orang dapat information bukan sahaja dari TV dan surat khabar, and then kerajaan sedar bahawa how to manage krisis ni bukan TV dengan surat khabar je, tapi ada banyak cara lain lagi, komunikasi cara lain. So that's why start 2009 tu government start adakan unit komunikasi korporat di semua kementerian. So now kalau dulu PR dengan media punya student ni, diorang akan pergi ke media agency je, TV, surat khabar, TV, macam radio macam tu. Tapi sekarang student PR dah banyak masuk dalam government, selain PR di private sector. Yang saya tahu PR dan komunikasi dalam Malaysia ni, diorang start daripada agensi media dan juga private, and then after that baru government follow macam tu. Oleh kerana UiTM juga yang ada course ni, so that's why di dalam industri ni di government banyak student UiTM sekarang lah. So after that baru banyak universiti di Malaysia yang tawarkan bidang ni dalam untuk course yang student ambil. Betul. So tu beza dulu dengan sekarang lah. Okey, terima kasih Puan Aisyah dan Cik Hanafi. Jadi kita tahu dulu social media ni tak ada sangat. Sekarang ni tentunya perubahan dia adalah dengan kewujudan social media tu sendiri. Jadi
pihak-pihak kerajaan dah mula mewar-warkan aktiviti-aktiviti melalui platform social media ini sendiri. Dan macam Cik Hanafi cakap tadi, bagaimana kerajaan menitik beratkan komunikasi dalam kerajaan itu sendiri dengan adanya kumpulan komunikasi korporat dalam bidang sesebuah kerajaan itu sendiri. Okey, jadi dengan last question tadi, masa pun tak mengizinkan kita, jadi kita dah pun sampai ke penghujung program kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, ada lagi satu video terakhir yang disediakan oleh pihak KASA untuk anda semua. Jadi saksikan video tersebut. Jadi dengan berakhirnya video itu tadi, maka program kita pun sudah sampai ke penghujungnya. Jadi terima kasih diucapkan kepada tetamu kita hari ini dan sudi bersama pihak MCSC menjayakan program kita pada hari ini. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada para penonton dan para pelajar kerana setia bersama kami daripada mula sampai ke akhir program. Jadi sebelum saya akhiri, diingatkan kepada semua pelajar semester 3, link kehadiran akan disertakan di ruangan komen di bawah. Jadi jangan lupa yang hadir sila isikan kehadiran anda kerana ini adalah wajib ya, kehadiran tu wajib, jangan lupa isi. Dan untuk tetamu kita, sila tunggu sebentar kerana kita ada sesi fotografi seperti ini bersama penasihat kita. Okey, jadi saya nak ingatkan juga minggu depan merupakan sesi terakhir PR Shares. Jangan lupa subscribe YouTube MCSC Rembau dan on notification bell. Jangan lupa juga follow KASA, okey, dekat Facebook, dekat Instagram. Okey, jadi tanpa buang masa, akhirkan program kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jauh dia nak buat ni dekat ladang tanah merah. 4 Dixon.